السلام أعزائي التلاميذ، رجعنا لكم فيديو جديد اللي غنتناولو فيه فقرة جديدة من بريزم ضوء و et cylindre de révolution. Donc on a vu dans la vidéo précédente toutes les propriétés ou comment dessiner un prisme droit et comment dessiner un patron de prisme droit. Et par la suite, on a vu cas particulier des prismes droits. Ok. Dans cette vidéo, اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا cylindre de révolution. Donc, on va définir c'est quoi un cylindre de révolution et ensuite on va définir comment dessiner un patron du cylindre et finalement on va voir c'est quoi l'aire latérale totale et le volume des formes géométriques dans l'espace. Donc, définition de cylindre de révolution. Un cylindre droit est un solide constitué de deux faces sous la forme de disques identiques, superposables. La même chose qui marche dans le prisme droit. Parallèle entre elles appelée base de cylindre. Donc, يعني هنا كنقولوا أن الأسطوانة القائمة تتشكل من قاعدتين على شكل قرص كيكونوا متوازيين بعضياتهم وقابلين للتطابق، يعني بحال سون ايدونتيك صافي بحال كنسميهم لي باز، هما قاعدتي الأسطوانة القائمة. Une face latérale se forme d'un rectangle qui s'enroule autour des bases et qui est perpendiculaire aux bases. هذيك هي اللي كتشكل la face latérale ou la face latérale صافي. هي غنشوفو هنا سيلندر لابليكاسيون ديالها. شوفوا معايا هما لي باز، الديسك الاول الديسك الثاني هما اللي كيشكلوا لي باز. هذه بحال الحصاله د الفلوس اللي مدوره طويله كنديروا فيها الفلوس بحال هكاك، هذيك سي اون سيلندر. او بيان ديك البواطه ديال لانشون هذيك سي اون اوسي سي اون سيلندر. دونك قلنا الديسك الاول كيشكل القاعده العليا، الديسك الثاني كيشكل القاعده السفلى. هادو AB sont l'auteur du cylindre et aussi O1 et O2 sont l'auteur. On a dit que le premier disque du base et la deuxième disque sont identiques, superposables. Donc il est de même rayon. R de disque le plus haut, c'est la même que R du disque le plus bas. Ok. يعني مادام أننا قلنا راه القاعدتين على شكل قرص قابلين للتطابق، يعني بطبيعة الحال راه غادي يكون عندهم نفس الشعاع. واضح؟ إذن هادشي اللي عندنا في cylindre de révolution définition ديالو. قلنا هادو les disques le plus bas et le plus haut et le plus bas sont les bases. قلنا A, B ou bien O1, O2 sont l'auteur du cylindre et on a R, le rayon de la base plus haut, c'est le même du rayon de la base le plus bas, du cylindre le plus bas, etc. Et donc, comment dessiner un patron de cylindre? Vous voyez bien que on a la face latérale, c'est une forme rectangulaire, c'est une forme d'un rectangle, et les bases, c'est une forme de cylindre ou bien de cercle. Ok? De même rayon R, O1, O2, la longueur de rectangle qui forme la face latérale et la hauteur. Ok, c'est bien. Donc, dans le cylindre de révolution, on a vu que constitué de deux bases identiques superposables se forme de disques de même rayon et en face latérale se forme rectangulaire qui s'enroule autour de
les bases ou bien les cercles. Dans la troisième partie ou bien la partie finale, donc on va voir c'est quoi l'aire total, l'aire latérale plutôt, l'aire totale et le volume d'une forme géométrique dans l'espace. Donc, c'est quoi l'aire totale? Correspond à l'aire du solide sans tenir compte l'aire de base. يعني هنا المساحة الجانبية لواحد الشكل معين بلا ما كندخلو فيها المساحة ديال القاعدتين. واضح؟ هذه هي المساحة الجانبية. إلا رجعنا لهنا غادي نشوفو غير المساحة اللي دايرة، ما غاديش ندخلو القاعدتين. عقلو معايا مزيان. لاغ لاتيرال كنشوفو غير داك لو فورم اللي كيشكل لنا الأوجه الجانبية. بحال مثلا قبيله شفنا المنشور الفيديو السابق شفنا المنشور القائم، هضرنا على المستطيلات اللي كتشكل لي الأوجه الجانبية. هذيك تما في داك لا فيديو يعني لا تكون المساحة الجانبية هي المساحة ديال دوك المستطيلات اللي كيشكلوا لي الجوانب ديال المنشور القائم. دونك قلنا l'aire latérale c'est correspond à l'aire de solide sans tenir compte l'aire de base. غادي نحسبوا l'aire ديال chaque rectangle ولا ديال هذا الريكتانجل اللي عندنا هنايا. Pour le prisme, on calcule l'aire de chaque rectangle puis on fait la somme totale. Donc l'aire latérale, c'est le périmètre de base fois la hauteur. Ok? On va multiplier le périmètre de base fois la hauteur. Puis, l'aire totale. C'est quoi l'aire totale? Correspond à l'aire de solide en tenir compte l'aire de base. قبيله قلنا غادي نحسبوا غير المساحة الجانبية، يعني المساحة دوك الأوجه اللي دايرة بالشكل بلا ما ندخلوا القاعدتين. دابا هنا غادي نقولوا لير توتال غندخلوا كلشي، يعني المساحة الجانبية ديال الأوجه اللي دايرة بالشكل ونضيفوا عليها المساحة ديال القاعدتين. شوفوا معايا مزيان. قلنا لير توتال c'est l'aire latérale plus 2 fois l'aire de base. علاش درنا 2؟ حيت عندنا جوج القواعد، جوج القاعدتين. داكشي علاش درنا جوج، عندنا القاعده الفوق والقاعده تحت. وعلاش درنا جوج وشركناهم مره واحده؟ حيت سون ايدونتيك، قابلين للتطابق. فهم؟ دونك l'aire totale c'est l'aire latérale plus 2 fois l'aire de base. Le volume, c'est quoi un volume? Correspond à l'espace qu'occupe une solide. يعني المساحة اللي كيحتلها واحد solide معين. C'est quoi? V, c'est l'aire de base fois la hauteur. L'aire de base fois la hauteur. Ok? Donc, dans l'aire latérale, on va calculer l'aire latérale de forme géométrique. On suivait cette formule. Le périmètre de base fois la hauteur. يعني محيط القاعدة في الارتفاع الموافق لها. محيط إحدى القاعدتين في الارتفاع الموافق لها. Pour calculer l'aire totale, on fait la somme de l'aire latérale plus 2 fois l'aire de base. Et pour calculer le volume, on fait la multiplication de l'aire de base fois son hauteur. La hauteur qui correspond à la base. Ok?